অবৈধ ভোটার বাতিলের দাবিতে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ তিপ্রা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন। ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো ভোটার তথা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়ার জন্য এবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হলেন তিপ্রা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মনের নেতৃত্বে তিপ্রা মথার বিধায়ক এবং নেতারা। বিহারে এখনও পর্যন্ত 52 লক্ষ ভোটারকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তিপ্রা মথা দলের নেতৃত্বকে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছেন, বিহারের মতো সারা দেশেই ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো ভোটারদের বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। তিপ্রা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে দ্রুত বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য দাবি করেছেন। প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মামলা করারও হুমকি দিয়েছেন তিনি। অপরদিকে তিপ্রাসা চুক্তির সফল বাস্তবায়ন না হলে আগামী দিনে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভায় তিপ্রা মথা দল থাকবে কিনা তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হবে বলে হুমকি দিয়েছেন তিপ্রা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ किशोर माणिक्य देवबर्मन। ईसीआई से हमारा आज मीटिंग हुआ है और हमने कहा है कि जैसे बिहार में एसआईआर हो रहा है वही चीज़ त्रिपुरा में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग और इलीगल माइग्रेशन को अलाउ नहीं कर सकते त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में अलाउ नहीं कर सकते। और जैसा चल रहा है हमारे स्टेट में, अगर इलीगल माइग्रेशन चलते रहेगा तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब हमारे तिप्रासा लोगों को अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए भीख मांगना पड़ेगा। तो हम लोग सब आए थे ईसीआई और हमने क्लियरली बात कहा है कि आप कुछ कीजिए वरना सिचुएशन हाथ से निकल जाएगा, और अगर हाथ से निकल गया तो भविष्य में हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे लोगों के लिए खतरा है, और हम लोग अपने हानि बुसा अपने तिप्रासा को हम लोग उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स को आप डिटेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए और डिपोर्ट कीजिए बांग्लादेश। हम लोग इलीगल माइग्रेंट के संग हिंदुस्तान में और त्रिपुरा में उनको 1 इंच जगह भी नहीं दे सकते। ये आज बात हुआ। त्रिपुरा के अलावा और किसी के साथ बीजेपी हो गया, कांग्रेस? देखिए, हम लोग एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। कांग्रेस को अगर बात करना है कांग्रेस अपने तरीके से बात करेगा, बीजेपी को बात करना है वो अपने तरीके से बात करेगा। मैं तिप्रा मोथा का फाउंडर हूं, हम लोग तिप्रा मोथा के लीडर्स हैं और हमको अपने तिप्रासा के लिए बात करना है, अपने देश के बारे में बात करना है, अपने राज्य के बारे में बात करना है। उसके लिए ना मुझे किसी से परमिशन चाहिए बात करने के लिए, ना मुझे किसी से अनुमति चाहिए। हमको लगता है कि हमारे लोगों के लिए हमको बात करना है, इसके लिए हम लोग दिल्ली आए हैं और हम लोग बात करेंगे। और बात अगर और भी बढ़ाना है तो और भी बात बढ़ाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स को त्रिपुरा में हम जगह नहीं दे सकते हैं। जो गलती 50s में हुआ, 60s में हुआ, 70s में हुआ, 90s में हुआ, वो गलती हम लोग 2025 में पॉलिटिकली और सोशली रिपीट नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है। आपको क्या लगता है बिहार जैसा होगा त्रिपुरा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे मंत्री को, हमारे एमएलएस को, हमारे लीडर्स को सबको कहा है कि एसआईआर जो बिहार में हुआ है वो पूरे इंडिया में होगा और उसमें त्रिपुरा में भी होगा। ये बात मैंने नहीं कहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है, सिर्फ मुझे नहीं कहा, हम सबको कहा है। त्रिपुरासा एकॉर्ड के बारे में क्या अपडेट? तिप्रासा अकॉर्ड अगर हुआ तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो हम लोग सब एक मुद्दे में हैं कि हमने ये गवर्नमेंट में हमने बैठे थे क्योंकि तिप्रासा अकॉर्ड को इंप्लीमेंट होना है। अगर तिप्रासा अकॉर्ड इंप्लीमेंट नहीं होगा तो हमको भी विचार करना पड़ेगा कि हम कितने दिन गवर्नमेंट के संग बैठ सकते हैं। त्रिपुरा থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। তোমার আমার সকলেরই একটাই পছন্দ, মাদার্স চয়েস। ঘরে সুগন্ধি ভাত, প্রতিদিনের রান্নায় নিখুঁত স্বাদ, চাই উন্নত মানের চাল। তাহলে আর দেরি কেন? আজই যোগাযোগ করুন ধনরাজ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডে। আমরা আনি আপনার টেবিলে খাঁটি ও মানসম্মত চাল মাদার্স চয়েস নামে। একবার ব্যবহার করুন আর ফিরে তাকাতে হবে না। বিশ্বাসী গোড়া, গুণগত মানে সেরা। মাদার্স চয়েস, মা যেমন চান চাল তেমনই। যোগাযোগের জন্য এখনই কল করুন 8509752023 এই নম্বরে। মাদার্স চয়েস শুধুই সেরা নয়, সবার প্রথম পছন্দ। এখন সোনার গয়নায় বিশ্বস্ত নাম এনপিএস জুয়েলারি। আধুনিক ডিজাইন, খাঁটি সোনা আর সঠিক দাম সব একসাথে পাবেন এখানে। বিয়ে হোক, উপহার হোক অথবা নিজেকে উপহার,
এনপিএস জুয়েলারি সব সময় আপনার পাশে। আসুন কালীতলা বাজার, শ্রীপুর, বদনগঞ্জ রোড, কামারপুকুর, হুগলি। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন 6296152576 এই নম্বরে। এনপিএস জুয়েলারি, বিশ্বাসী আমাদের পরিচয়। চালমানি পূজা গোল্ড, মিনিকেট, রত্না, স্বর্ণ 1010 আর দুধের স্বরের বিশুদ্ধতা একবার খেলেই বুঝবেন আসল স্বাদ। MS তারা শঙ্করী অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট, বিশ্বাস আর গুণমানের নাম। যোগাযোগ করুন 7001192179 আমাদের ঠিকানা বাজে কুমারপুর, মাধবদেহি, পূর্ব বর্ধমান 713427। পূজা গোল্ড, প্রতিদিনের পাতে সোনার স্বাদ।